हाय नमस्ते दोस्तों, एस टेक चैनल को आपको स्वागत कर रहा है। आज मैं रिव्यू करने के लिए जा रहा है कौन सा वॉच का स्मार्ट वॉच, रियलमी का स्मार्ट वॉच का रिव्यू करने के लिए जा रहा है। ये वॉच मेरे को अच्छा लगा और ठीक ठाक लगा और बहुत सारा फीचर ऐड करके रियलमी छोड़ दिया मार्केट पे। उसकी वजह से मैं इसका रिव्यू करने के लिए जा रहा है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो पे इस स्मार्ट वॉच का पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। क्या फ्यूचर है, स्क्रीन, बैटरी, बैकअप, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। थैंक यू, सपोर्ट मी। इस वीडियो पे रियलमी वाला इसका ट्रेलर भी छोड़ दिया है स्मार्ट वॉच का, वो भी आप इस वीडियो पे देख सकते हैं। एंड थैंक यू एंड सपोर्ट मी। Hey, watch me, feel me, real me. Hey, watch me, feel me, real me. Hey, you wanna go? Just follow me. Let's go. Let's follow me. Real me, dance to you. Real me, dance to you. Realme Watch. Time to be smarter. Realme Dare to Leap. ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू एंड सपोर्ट मी।